da ne bi je krivili. Jer ona može da se, ova žica da se iskrivi. To treba pažljivo raditi, da se to ne krivi. Evo ovako, guraš, ne da ovdje zategneš to pa onda iskriviš to i onda poslije deformiše se. Polako se to radi da se oslobodi. Evo, oslobodili smo. Naravno, ako ima pčele, malo drvnemo i stresemo tu pčelu i tu Hahnemanovu rešetku ostavljamo sa strane. Pogledamo odozgo isto kakva je situacija, ovako vizualno. Malo taj propolis što smo kazali malo pre isto sad tako skinemo. Evo ovako to, drži se prst odozgo i to. Naravno za ovo treba imati jedan sud, jedno obično nešto. Pogledamo odozgo, pogledamo ulice, posjednuta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ulica je posjednuto sa pčelama, a to je i soluidno. Polako se vadi, ne smije ništa brzo da ide. Ovdje imamo med, zatvoren, na ovome ramu. Pošto ovdje ima postolje, lepo med spustimo pored. Sada gledamo dalje. Ovaj propolis, sve to može da se skine polako i da se upotrebi. On može da se i proda. Sad je kilogram 800 dinara. Tako skine se danas, skine se sutra malo i... Ovdje imamo prah. I evo ga zatvoren. To nije već prah, to je perga. Ovaj prah, što se vidi tu, sjajno, to je malo med, a ovo žuto, bravo žuto, unutra to je perga. To je hrana za pčele, odnosno da pčele pomoću te perge stvaraju hranu za podmladak, za mlade pčele. Da vidimo sa drugu stranu. Sa drugu stranu malo ima perge, nema baš mnogo, ali sa ovu stranu ima dosta. Sljedeći ram također ima meda i ima isto perge za pčele. Evo ima i sa drugu stranu, znači da je to dobro. Imaju važno za zimu i za mlade pčele. Sad da vidimo i leglo kako to izgleda. Ovdje mirne su pčele, nisu nervozne više. Kad pčele ovako mirno borave na ramu, znači da je situacija u košnici normalna, dobra. Evo imamo i ovdje pergu, ima i otvorenoga meda i zatvorenoga, znači to smo vidjeli. Polako spustamo ram, poslije ćemo i naravno srediti. Ovdje imamo maticu, evo je ovdje matica. Evo je, tu je lepo, ide, kreće se polako, evo pratilje ima prate. I ona zaviruje u ćelije, ovdje imamo malo otvorenoga, odnosno zatvorenoga legla. Sad ćemo da vidimo kakva je situacija, zašto je to leglo ostalo tu. Tu mala pčelar da obrati pažnju. Ajde da prikažemo sada kako bi koristili ovu štipaljku da uhvatimo maticu. Ova štipaljka se ovako raširi i stavi se tamo gdje je matica. Polako spustimo. Pčele će
izaći, a matica će ostati. Evo, to je sada, pčele izlaze, naravno možemo malo i dimom da je oteramo. I sad možemo tu maticu da odnesemo u neko drugo društvo, ali naravno u kavez da se stavi. Evo tu je matica, evo je tu. Pčele već napuštaju. Maticu nikad ne treba je vatati rukama. Zbog toga imamo razne sprave. Evo ova štipaljka, imamo onda one druge uređaje, cevčice i tako dalje. Evo pustit ćemo maticu sada. Otvorimo to i matica će sa pčelama izaći. Naravno vodimo računa da je ne pritesnimo. Još izašla je, evo. Dobro, pčele manje više, one će